So, ayan guys, let's try this one from McDo, yung kanilang spring edition na ano, and limited lang to guys. So, try natin. Tawag dito ay Anko to Omochi no Ichigo. Let's try it. Ang cute oh, pink din yung color niya. Wow, oishi. Masarap siya guys. Siguro mas masarap din ng mainit pa, no? Yeah. Haru ka also try? Ichigo. Yabak siya, oishi. Ang OA makariyak. Oishi niya. Yung tamis niya guys, sakto lang. More, di ba? More daw, sabi ni Haruka. Tulog si Papa guys. Papa try, sabi ni Haruka. Huh? What? Oh, sleeping. Papa is sleeping. Sleeping daw si Papa niya. Oishi. Oishi na. Sugoi mochiri shite, saku-saku shite oishi. Tapos ano pa siya? Yun nga, sabi ni Alimari, crunchy. Mochiri shite, ato shagi-shagi shite oishi. Oishi.